প্রায় ১,৫০০ কিলো গাঁজাসহ গ্রেফতার এক পাচারকারী। রাবারের সঙ্গে লুকিয়ে রাখা ছিল এই গাঁজা। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে পাচারের সময় আমবাসা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এই গাঁজা। মঙ্গলবার ধলাই জেলা পুলিশের কাছে খবর আসে যে একটি লরিতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার হবে। খবরের ভিত্তিতে ধলাই জেলা পুলিশ, সিআরপিএফ ও আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের নিয়ে জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালায়। লরিটি আটকে তল্লাশি করলে লরির মধ্যে থেকে ৮০ কিলোগ্রাম করে ২০টি প্যাকেটে এবং ৫০ কিলোগ্রাম করে ২টি প্যাকেটে মোট ১৬৩০ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাঁজা প্যাকেটগুলি রাবারের শিটের প্যাকেটের মাঝে লুকানো ছিল। এগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১,৬৩,০০,০০০ টাকা। লরির চালক গুরুদীপ সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে, জানান ধলাই জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার मानवेंद्र चौधरी। धलाई पुलिस को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक ट्रक जिसका नंबर PB13BC 9339, ये 14 व्हीलर टाटा ट्रक है, ये अगरतला के साइड से आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। इसमें गांजा होने की खबर है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान है, उसके अंतर्गत हमने एक टीम बनाया जिसमें धलाई पुलिस, सीआरपीएफ 140 बटालियन, 28 बटालियन असम राइफल, 3rd बटालियन TSR, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैडम को भी लेके हम लोग यहाँ पे नाके पे अलर्ट कर रखे थे इसके लिए। जब ये ट्रक आया, इसकी चेकिंग हुई तो उसमें अराउंड 1630 kg गांजा मिला है, जो कि रबड़ में पैक था, रबड़ के भीतर पैक था। ये गाड़ी रबड़ के पैकेट्स लेके जा रहा था, उसके अंदर गांजा था, जिसमें 80 पैकेट 20 kg एंड 2 पैकेट्स 15 kg है। इसका बाजार का मूल्य 1,63,00,000 है। मैं बताना